नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडटी समस्त कन्या राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही कहीं आज आम यही भिडियो रे आपण राशि लगे श्रापित दोष एवं ग्रहण दोष विषय विस्तृत भाव आलोचना करबा एवं यही ग्रहण दोष श्रापित दोष आपणकर एप्रिल मासटी को किभली प्रभावित करिवो ताहा मध्य जानिबा। सेतिपई आपण आपणकर व्यस्त समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण आज निज पई दियंतु। चलंतु आरंभ करिबा आजिर कार्यक्रम। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कन्या राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु जानी रखंतु जे आमर एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होईछि। जदि आपण आपणकर जन्म राशि जानी नाहंती एवं नाम राशि को व्यवहार करी समस्त कार्य करूछंती तेबे आपण कमेंट बॉक्स रे निजर जन्म तारीख जन्म समय एवं जन्म स्थान लिखि जणांतु। आमे आपणकर जन्म राशि लग्न नक्षत्र जणाई देबु एवं यह आपणक पई सठिक एवं निर्भुल रहिबो एवं आपण यह को व्यवहार करी भविष्यत रे जेकोनसी शुभ कार्य बा मांगलिक कार्य करि परिबे। एबे चलंतु जानिबा आपणक राशि रे नवग्रहकर स्थितिटी किभली रहुची। देखंतु आपणक राशिर प्रथम गृह रे केतु विराजमान करिसंती। सप्तम गृह रे राहु शुक्र शनि बुध एवं सूर्य, नवम गृह रे देवगुरु बृहस्पति एवं दशम गृह रे मंगल विराजमान करिसंती। जहा फल रे एही गृह गुड़िकर सेमानंकर प्रभाव अधिक रहिबो किंतु आपणकर सप्तम घरटी अधिक प्रभावित हेबो कारण एही गृह रे आपणकर श्रापित दोष एवं ग्रहण दोष सृष्टि हेउची। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभली रहिबो। देखंतु आपणक प्रथम गृहरु आपणकर स्वास्थ्य किभली रहिबो जणा पड़े किंतु आपणकर प्रथम गृह रे केतुंकर उपस्थिति आपणक स्वास्थ्य रे सामान्य समस्या देखाई पारे। आपणकर किछि एभली समस्या देखा देबो जहार कारण मध्य आपणको जणा पड़िबनी। आपणको ऋतुकालीन समस्या देखा देई पारे, पेटरे जंत्रणा देखा देई पारे, पेटरे गैस समस्या, डाइजेशन समस्या, स्टोमाक रे समस्या, खाद्य पानीय को नहीं आपण टिके सचेतन रहंतु कारण देखंतु आपणकर स्किन रे किछि समस्या मध्य देखा देई पारे। सेति प्रति आपण मध्य टिके ध्यान देबे। जदि आमे देखिबा आपणकर स्वास्थ्य रे कोनोसी भी बड़ समस्या देखा जिवो नाही कारण षष्ठ गृहर स्वामी हेउचंती शनि जे आपणकर केंद्र रे विराजमान करिसंती। तेणु करी आपणक स्वास्थ्य उपरे एतेडा खराब प्रभाव पकाइबे नाही। जदि आमे देखिबा आपणकर शिक्षा को आपणक प्रेम संपर्क को एवं आपणकर संतानर जोग को तेबे देखंतु आपणकर पंचम गृहर स्वामी हेउचंती शनि जे केंद्र रे अछंती एवं केंद्र रे राहुंकर प्रभाव रे अछंती। तेणु करी देखंतु आपणक साथीଙ୍କ पाखरे आपण टिके राग रुषा जिद्दी भली स्वभाव देखि पारंती किंतु आपणक राशि रे किंतु आपणक संपर्क रे कोनोसी बड़ समस्या देखा जिवो नाही। जहाँ भी आपणकर दूरता चलीतला ताहा कमी जिवो किंतु आपणक संपर्क रे टिके मनमालिन देखा देई पारे, असंतोष देखा देई पारे, मिसअंडरस्टैंडिंग आसी पारे, संदेह मध्य बढ़ी पारे। एही भली समस्या आपण मे मास 18 तारिख पर्यंत देखिबे कारण राहु शनि एकत्र रही आपणक कुंडली रे श्रापित दोष सृष्टि करूछंती। मे मास 18 तारिख दिन राहु जेतेबेले आपणकर षष्ठ गृह को चली जिबे सेतेबेले आपणकु शनिक ठारू भल प्रभाव मिलिबो, शुभ फल प्राप्ति हेबो। जदि आमे शिक्षा विषय रे आलोचना
ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପକାନ୍ତୁ, କ୍ଲାସ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଯୋଗକୁ, ତେବେ ଆପଣ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଯଦି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଗୃହରେ ରାହୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶନି, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର 5ଟି ଗ୍ରହ ଏକତ୍ର ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟା କମିଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ତାହା କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଅସନ୍ତୋଷ ରହିପାରନ୍ତି, ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳହ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ 14 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିଛିଟା କମ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଆସିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଗୃହରୁ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ଜବ୍କୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ଆପଣ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସମାଧାନ କରିଦେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମକୁ ଆପଣ ନିଜେ କରି ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ, ପୋଷ୍ଟରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ତାହା ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିଯିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଋଣ କରଜରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଝିଦେବେ। ତେଣୁକରି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୌଣସି ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବିତ ରହିପାରେ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଭିଡିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।